ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ማት ማይንድሴት በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል ማቴማቲክስ ፕሮብሌሞችን በመስራት ኢንተርቴን የምናደርግበት ነው። ከዛም ባሻገር የማትስ ኮርስ ለምትወስዱት ኮርስ ላይ ያሉ ፕሮብሌሞችን የሚያስፈልጓችሁ መሰረታዊ ዕውቀት ለማስጨበጥ ግብአት የሚሆኑ ጥሩ ፕሮብሌሞችን እንሰራበታለን። ስለዚህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር አድርጉ። ጥያቄዎች ሲኖራችሁ በውስጥ ላኩልኝ፣ እየሰራው ፖስት አደርግላችኋለሁ። ዛሬ የምጀምረው አፕላይድ ማቴማቲክስ 2 ላይ ፕሮብሌም በመስራት ነው። ተከታታይ ፕሮብሌሞችን እየሰራው ለቅላችኋለሁ። እናንተም ይሄ ጥያቄ ብትሰራልን የምትሉትን ትልኩልኛላችሁ፣ ሰርቼ ፖስት አደርግላችኋለሁ። ዛሬ የምንጀምረው applied mathematics 2 function of several variable ላይ ነው። function of several variable ብለን ስንጀምር ወደ differential calculus ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ function of several variable መረዳት ያስፈልጋል። ለዚህ ዛ ውስጥ function of 2 variable and function of 3 variable አለ። ስለዚህ function ብለን ስንጀምር መጀመሪያውን መመለስ ያለብን ነገር ሁሉ ጊዜ አንድ function ስናነሳ ዶሜኑ ማን ነው? ምክንያቱም ዶሜኑ ላይ ሆነን ነው የምንሰራው ሁሉንም ነገር። ለዚህ ዶሜን መመለስ ማወቅ ይጠበቅብናል። ለዚህ ዛሬ ዶሜን ኦፍ ፋንክሽንስ በመስራት ጥሩ መሰረታዊ ዕውቀትን ሪቫይዝ ማድረግ ያለባችሁን ኮንሴፕት ሪቫይዝ በማድረግ ጥያቄ ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ እንጀምር። find the domain of the function f of x, y is equal to sine inverse of x square plus y square minus 2. Now, solution. አሁን ዶሜን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ፋንክሽናችን እናያለን። Our function f of x, y is equal to sine inverse of x square plus y square minus 2. Okay, this function is composition function. So, f means the composition of two functions. What are those two functions? We have sine inverse of what? Sine inverse of x, function of one variable, the outer function. Let g of x be sine inverse of x. And sine inverse of what? X square plus y square minus 2. X square plus y square minus 2 is function of two variable. Let us take as h of x, y. X square plus y square minus 2. So the function f of x, y is the composition of j and h, g of h of x, y. From the definition of composition, we know that this means g of h of x, y. Now, what's the domain of f? What's the domain of g of h of x, y? So what we know about domain of composition of functions? Let's see domain of composition of function. Let me remind you. ለማስታወስያል በone variable እንስራ። ፋንክሽናችን g of h of x ቢሰጠን what's the domain of g of h? So domain of g of h is equal to the set of all x. g of h of x, g at h of x. No, ስለዚህ g of h of x እንል ይሄ ቶታሊ ዲፋይንድ እንዲሆን መጀመሪያ የኢነሩ ዲፋይንድ መሆን አለበት። h of x ዲፋይንድ መሆን አለበት። so the set of x says that x ምን መሆን አለበት? in the domain of h መሆን አለበት። ከዛ in the domain of h ከሆነ በኋላ and h of x አለን ማለት ነው። ዲፋይንድ ነው because x is in the domain of h አለ። so h of x is defined. h of x some real number. ስለዚህ g of some real number h of x defined የሚሆነው መቼ ነው? whenever h of x is an element of domain of g. domain of g. ስለዚህ composition function ስንፈልግ domain of the composition function in procedure ነው የምንከተለው። now let's see how we can use this concept for this function. እንዴት ነው መጠቀም እንችላለን? እሱ ጋር እንምጣ። look, g of h of x, y. So what's our domain? Domain of f. በዛ ኮንሴፕት መሰረት
f of x comma y ordered pair ነው ዶሜናችን የሚሆነው the set of ordered pair x comma y such that x comma y ምን መሆን አለበት? x comma y should be an element of g of h of ይሄ defined መሆን አለበት it should be an element of domain of h ይሄን ካሟላ በኋላ and h of x comma y defined ነው real number ነው so h of x comma y ምን መሆን አለበት it should be in the domain of g መሆን አለበት ማን ነው ይሄን የሚያሟላልን ብለን ነው የምንነሳ መጀመሪያ what's the domain of h ብለን እንነሳለን ወደ h ስንመጣ function of two variable what's this function is polynomial function so polynomial function one variable two variable three variable in all case its domain is all the set for two variables yon universal setachim ማለት ነው r square so our domain of h so domain of h is r square every point in the plane it is defined for every point in the plane it is defined h of x comma y ማለት ነው its range ነው the range h of look h is defined everywhere in the plane but what's the range h of x comma y ደግሞ እንፈልጋለን so h of x comma y in the domain of g መሆን አለበት ብለናል in the domain of g now what's h of x comma y እዚህ ጋር ልስራላችሁ h of x comma y is equal to x square plus y square minus 2 ነው ብለናል now for every point x comma y it is defined ግን እዚህ ጋር ምን እናውቃለን x square ስንል for every real number x square is greater than or equal to 0 similarly y square for every real number y square is greater than or equal to 0 ስለዚህ for every point x comma y x square negative y square non-negative minimum valueቸው ማለት ነው it is 0 ስለዚህ 0 በሚሆንበት ሰዓት 0 plus 0 minus 2 negative 2 ይመጣል ከዛ በኋላስ increase እያደረገ ነው የሚሄደው so this value is greater than or equal to negative 2 for every point x comma y ስለዚህ what's the range of h the set of t says that t greater than or equal to negative 2 እዚህ ማለት እንችላለን አሁን look ዶሜናችን r square ነው ከዛ h of x comma y የት መሆን አለበት ተብለናል in the domain of g ስለዚህ መጀመሪያ domain of g መፈለግ አለብን what's g of x sin inverse of x what's g inverse of x sin of x sin of x ስለምናውቅ ነው ወደዚህ ያመጣውላችሁ sin of x domain of g inverse ምንድነው የሚሆነው የsin inverse all real number its range g inverse ወይም የsin function range -1 up to 1 between -1 and 1 ከዛ የዚህ function የg inverse g ነው so ወደዛ ስንወስደው range domain range ይሆናል so ወደዚህ ስንመጣ domain of g ምን ይሆናል ማለት ነው from -1 up to 1 look range of h from this set this value t the domain of f እንዲሰጠን x comma y rangeአችን የት ውስጥ መገኘት አለበት in the domain of g መሆን አለበት ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው look አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው rangeአችን ዶሜናችን from -1 up to 1 ነው rangeአችን intersect ስናደርገው ከዶሜኑ ጋር ማንንም ሰጠን ራሱን ነው so domain of g intersection range of h greater than or equal to -1 ነው domain of g from -1 up to 1 ነው their intersection is from -1 up to 1 so what will be our domain of f
domain of f will be the set of ordered pair x comma y such that እዚህ ጋር ኢንተርሴክት አድርገናል in ኮንዲሽናችንን ጨርሰናል የተሟልቷል ኢንተርሴክት አድርገን ነው ስለዚህ ordered pair h of x comma y የት መሆን አለበት greater than or equal to -2 ነው ነገር ግን in the domain of g መሆን ስላለበት from -1 up to 1 መሆን አለበት so -1 less than or equal to range of h ማነው range of h x square plus y square minus 2 for every point in the domain less than or equal to 1 አላለቀም it's not the most simplified answer ስለዚህ እዚህ ጋር simplify ስናደርገው ምን ይሆናል the set of ordered pair x comma y says that add all the side minus plus 2 ሁለት ደምሩ በሁሉም ሳይድ ሁለት ስንደምር -1 plus 2 1 less than or equal to x square plus y square less than or equal to 2 plus 1 3 this is our domain አሁን look functionation function of the variable ከሆነ in the plane ነው the subset of the plane ነው the subset of r square ነው ለዚህ ይሄ ስብስብ ማለት የቱ ጋር ነው ብለን ዲያግራማቲካሊ ማየት ብንፈልግ look you need to consider here look x square plus y square for every point x square plus y square between 1 and 3 መሆን አለበት ከተባለ minimum 1 ስንወስድ is a circle a unit circle it's a unit circle -1 -1 1 1 and maximum value 3 የሚሆነው is a circle with radius radical 3 minus radical 3 minus radical 3 radical 3 radical 3 so x square plus y square is between 1 and 3 ማለት ይሄ ነው this is the region so those points እነዚህ ፖይንቶች ናቸው the domain of f ማለት so the points set of points which are the domain of the function f okay another example in the case of domain find the domain of the function f of x comma y is equal to the square root of 9 minus x square plus the square root of y square minus 4 find the domain function of the variable አሁን ምንድነው ማየት ያለብን domain expressionation defined የሚሆንበት function of two variable ነው point in a plane okay f of x comma y for what point x comma y this expression being defined okay now let's come to the solution ይሄ ነው ጥያቄያችን አሁን እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽናችን ስናይ ሳም አለን የሁለት ፋንክሽኖች ድምር ነው ካል እያንዳንዱ ፋንክሽን ዲፋይንድ መሆን አለበት ስለዚህ የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን radical 9 minus x square okay whenever I have an expression under radical the expression should be greater than or equal to 0 that's what we know so to find the domain I know that 9 minus x square should be greater than or equal to 0 because let me recall something whenever you have radical of a function f of x function of one variable radical of function of two variable f of x comma y radical of function of three variable f of x y z expression function ልንለው እንችላለን በሚኖረን ሰዓት radical ውስጥ ያለው expression ይሄ real number ነው they are function of real numbers እነዚህ አጠቃላይ ምን መሆን አለባቸው greater than or equal to 0 so domainን ስናስበው ጊዜ radical expression ካለን radical ውስጥ ያለው expression greater than or equal to 0 ብለን manipulate ማድረግ ነው expressionችንን simplify ማድረግ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ in the first term we have 9 minus x square under radical so that should be greater than or equal to 0 ይሄ መሆን አለበት and plus another function another term this should be defined ይሄ defined የሚሆነው መቼ ነው radical ውስጥ ያለው expression greater than or equal to
0 ሲሆን ነው ይሄ ፋክት አለ ዘን ይሄን ካመጣን በኋላ simplify ማድረግ ነው it's about manipulation so 9 minus x squared greater than or equal to 0 this will give us add both side x squared both side x squared ብንደምር 9 greater than or equal to x squared ይመጣል and እዚህ ጋር በሁለቱም ሳይድ 4 ብንደምር adding both side 4 greater than or equal to 4 ይመጣል አሁን እዚህ ጋር ከደረስን በኋላ ምንድነው መቀጠል ያለብን ምንድነው የምንቀጥለው ስንል we need to recall another mathematical fact whenever you have x squared less than or equal to a for some positive number a we have the fact ምን አለን mathematics ላይ we have the fact that minus radical a less than or equal to x less than or equal to radical a less than or equal to ሲሆን whenever x squared greater than or equal to a look a non-negative and different from 0 0 ከሆነ all real number ነው negative ከሆነ all real number ነው say x የሚሆነው ስለዚህ for positive number a ሲሆን ብቻ ነው ቻሌንጅ የሚመጣው so this implies x is less than or equal to negative radical a less than ብቻም ከሆነ equal to መተው ነው or x is greater than or equal to radical a እነዚህን ማስታወስ ያስፈልገናል ራዲካል ኤክስፕሬሽን ሲባል ብዙ ጊዜ እነዚህ ሩሎች እንጠቀማለን ስለዚህ ያንን ፋክት ይዘን ወደዚህ ስንመጣ this implies 9 greater than or equal to x squared look 9 greater than or equal to x squared x squared less than or equal to 9 የመጀመሪያው ማለት እዚህ ለሱ አፕላይ ስናደርግ ኔጌቲቭ ራዲካል 9 less than or equal to x less than or equal to radical 9 ይመጣል and y squared greater than or equal to 4 ሁለተኛው ፋክት ከሱ እናገኛለን ኔጌቲቭ ራዲካል ከሱ እናገኛለን y less than or equal to negative radical 4 or y greater than or equal to radical 4 then minus 3 less than or equal to x less than or equal to 3 and y less than or equal to negative 2 or y greater than or equal to 2 እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖች ሲሟሉ ነው ፈንክሽናችን ዲፋይንድ የሚሆነው look end የሚለው ብዙ ጊዜ ስብስብ ስናስብ ኢንተርሴክሽን ነው but here you have x here you have y ስለዚህ ኢንተርሴክት እናደርገው አንችልም የተለያዩ ቫሪያብሎች ስለሆኑ ስለዚህ ሁለቱም ሳቲስፋይ መሆን አለበት ነው የምንወስደው therefore we conclude that the domain of f is the set of ordered pair x, y ordered pair no function of two variables no ordered pair no so domain of f the set of ordered pair x, y such that ሁለቱም ኮንዲሽን first component ምን ማሟላት አለበት -3 less than or equal to x less than or equal to 3 መሆን አለበት and ሁለተኛው ኮንዲሽን or ስላለን ብራኬት ማድረግ አለበት don't forget what you learn in logic so y should be less than or equal to -2 or y greater than or equal to 2 this is the domain of the function f ስለ ዶሜን ምን አይነት ፈንክሽን ልስራላችሁ so domain ላይ function of 3 variable ቢሆን አይዲያው የምንከተለው አብዛኛውን ተመሳሳይነት አለው ግን እናንተ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ጥያቄ ፖስት አድርጉልኝ እኔ ሰርቼ ቪዲዮውን እለቅላችኋለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ